कोई तो है जो फिजा में हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। आज एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। आप रोज़ उठते हैं, काम पे जाते हैं, फ़ोन चेक करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन क्या आप अंदर से महसूस करते हैं कि आप जिंदा हैं, या ये बस एक रूटीन चल रहा है? अक्सर लोग कहते हैं बस ज़िंदगी गुजरी जा रही है, और असल में यहीं से मसला शुरू होता है। इस्लाम हमें सिर्फ जीना नहीं, जाग कर जीने का दर्स देता है। इंसान का जिस्म चल रहा हो सकता है, लेकिन उसकी रूह सो रही होती है, और जब रूह सो जाए तो कामयाबी सिर्फ नंबर्स बन जाते हैं, सुकून नहीं। आज की बात सिर्फ पैसे, करियर या दुनिया की गोल्स की नहीं। आज की बात है इंसानी कॉन्शियसनेस की, यानी इंसान को ये एहसास होना कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, और मेरी ज़िंदगी का असल मतलब क्या है। वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये सिर्फ लेक्चर ना हो, बल्कि आपके अंदर का कुछ जगा दे। बचपन से हमें एक चीज़ सिखाई जाती है, पढ़ो, कमाओ, सेटल हो जाओ। कोई ये नहीं पूछता कि सेटल होने के बाद दिल का क्या होगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी बेचैन रहते हैं। रात को नींद नहीं आती, छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है, दिल खाली महसूस होता है। इसलिए कि कामयाबी का जो मॉडल दुनिया ने बनाया है उसमें रूह का कोई रोल नहीं है। इस्लाम दुनिया को मना नहीं करता। इस्लाम ये कहता है कि दुनिया को हासिल करो, लेकिन अपनी पहचान ना बनाओ। जब इंसान अपनी वैल्यू को पैसे, टाइटल और लोगों की तारीफ से जोड़ देता है तो उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे गिरती चली जाती है। फिर वो सिर्फ रिएक्ट करता है, सोचता नहीं। इस्लाम इंसान को सिर्फ दिमाग नहीं मानता, बल्कि दिल को सेंट्रल जगह देता है। दिल सिर्फ इमोशंस का नाम नहीं, दिल वो जगह है जहाँ से नीयत निकलती है, जहाँ से फैसले होते हैं, जहाँ से रोशनी या अंधेरा फैलता है। आपने भी महसूस किया होगा, दो लोग एक ही चीज़ देखते हैं, लेकिन दोनों का रिएक्शन मुख्तलिफ होता है। मसला आँख का नहीं, अंदर के हाल का होता है। जब दिल जिंदा होता है तो छोटी सी भी बात इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है, और जब दिल मुर्दा होता है तो बड़ी से बड़ी नसीहत भी असर नहीं करती। कॉन्शियसनेस का मतलब यही है, अंदर से होश में होना। गफलत कोई बुरा लफ्ज़ नहीं लगता, लेकिन असल में ये सबसे ख़तरनाक हालत है। गफलत का मतलब है अल्लाह पर यकीन होना लेकिन याद ना होना, मौत को मौत मानना लेकिन महसूस नहीं करना, आखिरत को सच मानना लेकिन उसकी तैयारी नहीं करना। फ़ोन, काम, लोग, आवाज़ें, सब कुछ इतना ज़्यादा है कि अंदर की आवाज़ दब जाती है। इस्लाम हमें बार बार रुकने को कहता है, सोचने का, खुद से सवाल करने का। यहीं से कॉन्शियसनेस वापस आती है। सोचिए, अगर आज सब कुछ चला जाए, नाम, काम, पैसा, लोग, तो आपके पास क्या बचेगा? इस्लाम कामयाबी को फ्यूचर से जोड़ता है, सिर्फ प्रेजेंट से नहीं। वो फ्यूचर जो मौत के बाद शुरू होता है। असल कामयाबी का मतलब है अंदर का सुकून, अल्लाह के सामने झुकना और ज़मीर से ज़िंदा होना। ये वो कामयाबी है जो धीमी होती है लेकिन गहरी होती है। इसमें शो नहीं होता लेकिन नूर होता है। बहुत से लोग इबादत करते हैं लेकिन फिर भी बदलते नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि इबादत गलत है, इसका मतलब ये है कि इबादत आदत बन गई है, कॉन्शियसनेस नहीं। जब इबादत सिर्फ रूटीन बन जाए तो वो जिस्म को हिलाती है, दिल को नहीं। कॉन्शियस इबादत वो होती है जहाँ इंसान खुद को अल्लाह के सामने छोटा महसूस करे, जहाँ ईगो टूटे, जहाँ इंसान अपनी असल हैसियत को याद करे। इस्लाम हमें दुनिया से भागने को नहीं कहता। इस्लाम कहता है कि दुनिया को यूज़ करो लेकिन उसके गुलाम ना बनो। जब दुनिया दिल में चली जाती है तो फिर हर चीज़ कंपटीशन बन जाती है, हर शख्स दुश्मन लगता है, हर कंपैरिजन जहर बन जाता है। कॉन्शियसनेस का मतलब है बैलेंस, काम भी, यकीन भी, मेहनत भी, तवक्कुल भी। सबसे मुश्किल काम बाहर की दुनिया को जीतना नहीं, सबसे मुश्किल काम है अपने अंदर के नफ्स को देखना। हसद, गुस्सा, रियाया, तकब्बुर, ये सब धीरे धीरे दिल को अंधेरे में ढकेल देते हैं। कॉन्शियस इंसान अपनी गलती को पहचानता है, वो दूसरों को नहीं, पहले खुद को ठीक करता है। ये प्रोसेस स्लो होता है लेकिन रियल होता है। मौत सिर्फ खौफ का नाम नहीं, मौत क्लैरिटी का नाम है। जब इंसान मौत को याद रखता है तो उसके फैसले साफ हो जाते हैं। फिर वो हर चीज़ को आज के फ़ायदे से नहीं, अंजाम से तोलता है। ये याद इंसान को ज़िंदा करती है, डराती नहीं। आज अगर ये बात दिल को लग रही है तो खुश हो जाएं, इसका मतलब है कि आपका दिल जिंदा है। असल कामयाबी ये नहीं कि दुनिया आपको क्या समझती है,
اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ آپ کو کیسا دیکھتا ہے۔ آج کا انسان بہت تیز ہو گیا ہے، فاسٹ فوڈ، فاسٹ انٹرنیٹ، فاسٹ ڈیسیجنز، فاسٹ ریاکشنز، لیکن ایک چیز ہے جو پیچھے رہ گئی ہے، انسان خود۔ ہم اتنا تیز چل رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم چل رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں۔ زندگی ریس بن گئی ہے، لیکن فنش لائن کی کسی کو علم نہیں۔ کانشیسنس کا مطلب ہوتا ہے رک کر پوچھنا، میں اتنا بزی کیوں ہوں؟ میں اتنا تھکا ہوا کیوں ہوں جبکہ میں گناہ بھی نہیں چھوڑ پا رہا؟ اسلام انسان کو سوچنے کا عمل دیتا ہے۔ نماز رکنے کا نام ہے، روزہ کنٹرول کا نام ہے، ذکر یاد کا نام ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ انسان مشین نہ بن جائے۔ آج ہر طرف آواز ہے، موبائل، ریلز، نوٹیفیکیشنز، لوگوں کی اوپینینز، لیکن اندر سے آواز کمزور ہو چکی ہے۔ ضمیر بولتا ہے لیکن ہم سننا نہیں چاہتے۔ سائلنس سے آج کا انسان ڈرتا ہے کیونکہ خاموشی میں سچ سامنے آ جاتا ہے۔ کانشیسنس سائلنس میں پیدا ہوتی ہے، اسی لیے اسلام تنہائی کو بھی قیمتی مانتا ہے۔ اسی لیے رات کی عبادت رکھی گئی، اسی لیے سوچ کو عبادت کہا گیا۔ جب انسان چپ ہوتا ہے تب اللہ قریب ہوتا ہے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے۔ کوئی اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنے فالوورز سے، کوئی اپنے ٹائٹل سے، لیکن جب یہ چیزیں چلی جاتی ہیں تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اسلام پہچان کو سمپل کرتا ہے، تم اللہ کے بندے ہو۔ یہ آئیڈینٹی جب کلیئر ہو جائے تو کانشیسنس اسٹیبل ہو جاتی ہے، پھر نہ تعریف اوپر لے جاتی ہے نہ تنقید گرا سکتی ہے۔ کمپیریزن ایک ایسا زہر ہے جو بنا آواز کے کام کرتا ہے۔ بہت سے لوگ بھوکے نہیں ہوتے، ایموشنل بھوکے ہوتے ہیں۔ اسی لیے زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ سکرول کرتے ہیں، زیادہ بات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی خالی رہتے ہیں۔ دل اصل میں ٹینشن نہیں، کنیکشن چاہتا ہے، اور وہ بھی کنیکشن صرف اللہ کے ساتھ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ جائے تو آدھی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے، پلانز، گولز، کیلنڈرز۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوتا ہے جو پلان کے باہر ہوتا ہے اور انسان ہل جاتا ہے۔ کانشیسنس یہ سکھاتی ہے کہ اختیار و تدبیر اپنی جگہ، لیکن قدرت کا فیصلہ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے۔ اسلام توکل سکھاتا ہے، پینک نہیں۔ بہت سے لوگ گلٹ میں جی رہے ہوتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، پھر خود سے نفرت شروع۔ اسلام گلٹ میں رہنے کو نہیں کہتا، اسلام واپس لوٹنے کو کہتا ہے۔ کانشیس انسان گرتا ہے لیکن وہیں نہیں رہتا، وہ اٹھتا ہے۔ توبہ کانشیسنس کا سب سے خوبصورت عمل ہے۔ جو موت کو بھول جاتا ہے وہ زندگی کو سیریس نہیں لیتا، اور جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ زندگی کو بیکار نہیں کرتا۔ موت کا خوف نہیں، موت کا احساس چاہیے۔ یہ احساس ہی انسان کو کانشیس بناتا ہے۔ کانشیسنس کسی ایک دن میں نہیں آتی، یہ روز کی نیت سے بنتی ہے۔ صبح اٹھ کر صرف اتنا کہنا، آج میں اللہ کو یاد کر کے جیوں گا، بس یہیں سے فرق شروع ہوتا ہے۔ ایک دن آتا ہے کہ جب انسان کو کوئی لیکچر نہیں چاہیے ہوتا، بس اندر سے آواز آتی ہے، بس اب ٹھیک ہو جا۔ یہ آواز ہر کسی کو نہیں آتی، یہ صرف اس دل کو ملتی ہے جو زندہ ہوتا ہے۔